l'Uruguay. Tu peux trouver l'Uruguay يا استاذ l'Uruguay. l'Italie, ان شاء الله هاد العام غنديوها. عندنا في 2030 عشيري وغيبدا في l'Uruguay والارجنتين وشتا حمار اخي. ويلي على بي اش اسبور ويلي. Elle a eu lieu en 1930 en Uruguay. ويلي على بي اش اسبور Quel ويلي. joueur a réussi à marquer dans 5 éditions de la Coupe du Monde? Lionel Messi, Klose. Miroslav Klose ou ميروسلاف Cristiano كلوز. Ronaldo? ميروسلاف كلوز. Je suis sûr que صراحة tu connais la ثلاثة بهم réponse. ولكن كلوزي هو الأول. ميروسلاف كلوز. Cristiano Ronaldo, continue. ياك دون هو اللي داير كان كلوز حتى هو. راه هو الهداف التاريخي ديال المونديال ما تسطيونيش. سو ماي Quelle باد. nation a remporté la Coupe du Monde 2014? L'Argentine, le Brésil ou l'Allemagne? Cette question n'est pas simple. الله قال لي البرازيل. الألمان حمار. L'Allemagne, bien joué. أنا ما عندك يا وليدي. David Beckham a été capitaine de l'Angleterre pendant 3 Coupes du Monde. Vrai ou faux? لا جوج. جوج فو. جوج الدراري شو جوج. كان كابيتان غير بجوج. فو. C'est vrai. Quel joueur a remporté le plus de Coupes du Monde? Cafu, Pelé ou Messi? بيلي تتلاجع بيلي تتلاجع. Pelé, il a remporté 3 Coupes du Monde? Lors de quelle Coupe du Monde Lionel Messi a-t-il fait ses débuts? Corée-Japon 2002, Allemagne 2006 ou Afrique du Sud 2010? Je suis curieux de voir qui a la réponse. الألمان 2006. Allemagne 2006. Quel pays a participé à absolument toutes les Coupes du Monde? برازيل. L'Allemagne, l'Argentine ou le Brésil? برازيل. Le Brésil. كوبا كابانا. Devine le club de foot. اي سي ميلان. وات ذا فاك. اي سي ميلان هذا. AC Milan. زيد. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde? ميروسلاف كلوسي. Pelé ou Ronaldo Nazario? ميروسلاف كلوسي. C'est Miroslav Klose qui détient le record avec 16 buts en Coupe du Monde. 16 buts en Coupe du Quelle Monde. sélection a le plus de titres de Coupe du Monde? L'Allemagne, l'Italie ou le Brésil? مجنوبين هادو الدراري. مجنوبين هادو. Fois lors de la Coupe du Monde en 2018. Vrai ou faux? VAR is bullshit. VAR is bullshit. VAR is bullshit. فري. VAR is bullshit. رابط هذه والله تدرتي معنا مزيان رابط به. Vrai. Lors de quelle Coupe du Monde Maradona a-t-il marqué le célèbre but de la main de Dieu? مكسيك 86. Espagne 1982, مكسيك 86. Mexique 1986 ou 86. Italie 1990. لمعلوماتكم 1986 الدراري كانت في المكسيك والميريكان. المكسيك 2026 مكسيك وميريكان وكندا لمعلوماتكم. دوروها في راسكم. Mexique 1986. Quel joueur a inscrit un triplé en finale de la Coupe du Monde 2022? كيليان مبابي. Lionel Messi كيليان ou Julian Alvarez? مبابي. كيليان مبابي. كيليان مبابي. بورزو. الله قال لي بورزو. قال لي بورزو. Quel joueur français a reçu un carton rouge lors de la finale de la Coupe du Monde زيدان. en 2006? صافي زيدان. Thierry Henry, صافي ما Zinedine تحقدونيش. ما Zidane تحقدونيش. ou زيدان. Patrick لا. Vieira? النقاش. لا غير قول لي Zinedine النقاش. Zidane. اوكي. Devine le club de foot. اجاكس. Ajax Amsterdam. لا غير قول لي بركان ديال هولندا. Quel pays a disputé le plus de finales de Coupe du Monde sans jamais remporter le titre? Les Les Pays-Bas. Pays-Bas, la Hongrie ou la Les Suède? Pays-Bas. Les Pays-Bas الدراري. les Pays-Bas sans trop parler les Pays-Bas. سهلة. Les Pays-Bas.
Ils ont perdu 3 fois en finale. تخيل ثلاثه الفينالات استاد هولندا Combien de ثلاثه fois la الفينالات France a-t-elle remporté la Coupe du Monde? Une fois, 2 fois ou 3 fois? Deux fois, en 1998 et en 2018. زيد L'Afrique du Sud est le premier pays organisateur à être éliminé au premier tour. Vrai ou faux? لا لا سي با فري بزاف ديال الفرق الدراري كانوا تخساو بزاف ديال لي بي كدا C'est vrai. فري اواه Quel pays a remporté 2 Coupes du Monde consécutives? L'Uruguay, la France ou l'Uruguay l'Italie? l'Uruguay Tu peux trouver. l'Uruguay يا استاذ l'Uruguay l'Uruguay L'Italie. اه Devine le club de l'Uruguay ما foot. ربحوهاش جوج مرات متابعه توتنهام Tottenham. اه Qui est le seul gardien à avoir remporté le ballon d'or d'une Coupe du Monde? Gianluigi Buffon, Oliver Kahn ou Manuel Neuer? اوليفر كان 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 الدراري اوليفر كان Oliver Kahn. Qui a gagné la Coupe du Monde 2010? L'Espagne, les Pays-Bas ou ولكن علاش دايرين تصويرة البرتغال الدراري مع اسبانيا وما حبس ما والو l'Allemagne? اسبانيا 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 ما تفكرش اسبانيا انيستا وخشى فيها رجلو داك الماتش Qui a organisé le plus de Coupes du Monde? La France, l'Argentine ou l'Espagne? الارجنتين الارجنتين if I remember l'Argentine if I remember La l'Argentine France a organisé 2 Coupes du Monde, celle de 1938 et de 1998. ياك واش Le الزاك Portugal a جيجي déjà gagné une Coupe du Monde. لا. Vrai ou faux? فوق ان شاء الله هاد العام غنديوها اوبريغادو البرتغال اوبريغادو كريستيانو سي C'est faux. Le Portugal n'a jamais gagné de Coupe du Monde. Devine le club de foot. بايرن 8 الجوج Bayern رونالدو Munich. ولا خوك الصغير خويا الكبير كبير ديك 41 عام Qui a marqué le plus de buts pour la France en Coupe du Monde? Mbappé, Antoine Griezmann ou Just Fontaine? صافي امبابي بلا ما تبقاش فرعون النار امبابي C'est Just Fontaine avec 13 buts. Qui est Tu le plus gagnes les jeune marques joueur à avoir Mbappé. marqué lors d'une finale de Coupe du Monde? Kylian Mbappé, Pietro Anastasi ou Pelé? بيلي Qui a la réponse? بيلي C'est Pelé. Il a marqué en finale de la Coupe du Monde à seulement 17 ans. Quel pays a le plus de cartons rouges dans l'histoire de la Coupe du Monde? Le Brésil, l'Uruguay ou l'Argentine? l'Uruguay يا اسطى بقاش فيها والله حتى l'Uruguay تقتلها لها الدراري C'est l'Argentine avec 11 cartons rouges. Diego Maradona était brésilien. Vrai ou faux? لا كان مغربي وعندي الدليل الفيديو كان مغربي صافي كان مغربي وعندي الدليل الفيديو لبسوني وجالس كيدير معنا النشيد الوطني Il était argentin. Quel a été le Est-ce qu'il premier a dit le pays deuxième? africain à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde? Le Cameroun, شا لا 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 ديما مغرب اسبوع رجالة Maroc ou le Sénégal? المغرب اسبوع رجالة c'est le Maroc en 2022. ارفع راسك انك مغربي Quelle équipe a battu la France en finale de la Coupe du Monde 2006? الالمان Le Brésil, لا l'Allemagne طاليان ou طاليان l'Italie? طاليان J'ai hâte de voir ta طاليان réponse. طاليان تاش من تياتر بينات طاليان L'Italie, bien joué. زيد Devine le club de foot. موناكو AS Monaco.
Qui a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud? Diego Forlan, Wesley Sneijder ou David Villa? شنايدر نورمالمون شنايدر هو اللي كان احسن لاعب ديال الكوب دي موند في افريقيا. شنايدر Diego Forlan. فورلان نسيت كان Dans كيما quelle ville s'est jouée la بزاف. finale de la Coupe du Monde 1950 au Brésil? À Rio de Janeiro, à São Paulo ou à Brasilia? عايش انا كان اوبا كان فكره هنا الوالد ديالي كان فكره هنا. À Rio de Janeiro. Choisis ton prochain défi en cliquant sur une des vidéos. دابا تخيل معايا السطر كونسيت هاد خوتنا دابا اللي غنزيدهم في لا ليست الدراري.